प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम जो सबक पढ़ रहे हैं वो है कंप्यूटर का इर्तिकाई सफ़र, और आज हम इसी सबक को आगे बढ़ाएंगे। आप अपनी किताब का सफ़र नंबर 103 देखिए। जर्मन साइंसदान और फ़लसफ़ी लाइब्निज़ बाइनरी सिस्टम को फितरत का सिस्टम मानता था। जर्मनी का जो साइंसदान था लाइब्निज़, ये इस बाइनरी सिस्टम को फितरत का सिस्टम यानी जो कुदरती तौर सिस्टम है यही मानता है। इसका कहना था कि बाइनरी सिस्टम एक यकता यानी वहदत की अलामत है। ये कहता था भाई ये साइंसदान कि जो बाइनरी सिस्टम है इसमें चूंकि आपने पढ़ा कि हम दो हिस्से इस्तेमाल करते हैं, एक और सिपर, तो इसका मानना है कि इसमें जो एक है यकता यानी वहदत की अलामत, और खुदा भी एक है। ये असल में क्योंकि खुदा एक है और इसी एकता इसी वहदत की अलामत है, और सिपर कुछ न होने की अलामत। और सिपर जो है ये कुछ न होने यानी जिसे हम नथिंग कहते हैं की अलामत है, यानी ला यानी अदम। और खुदा ने सब चीज़ें खला अदम से ही तख्लीक की हैं, और जो सारी चीज़ें खुदावंद करीम ने तख्लीक की हैं वो इसी अदम से की हैं, खला से की हैं। दूसरे मानों में एक का हिस्सा खाली की अलामत है और सिफर तख्लीक की, यानी इसके मुताबिक जो एक है ये इसी खुदा खालिक की अलामत है, और सिफर जो है ये तख्लीक जो कुछ इसने बनाया। बाइनरी सिस्टम अशरिया सिस्टम से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। ये सिस्टम जो बाइनरी सिस्टम ये अशरिया सिस्टम से मुख्तलिफ है। अशरिया सिस्टम में 9 तक हिस्से और 10वां सिफर इस्तेमाल होता है। जो हमारा जो अशरिया सिस्टम है इसमें 1 से 9 तक हिस्से और उसके बाद 10वां हिस्सा जो इस्तेमाल होता है वो सिफर है। बाइनरी सिस्टम में ये हिस्से बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में लिखे जाते हैं, जबकि बाइनरी सिस्टम में ये हिस्से एक अलग तरीके से लिखे जाते हैं। मसलन 9 के हिस्से को बाइनरी सिस्टम में इस तरह लिखा जाएगा। बाइनरी सिस्टम में जो 9 का हिस्सा है इसे इस अंदाज में लिखा जाएगा। आप ऊपर देखिए जो खाने बने हैं इसमें एक है, सिपर है, एक है। तो इसकी जब हम कैलकुलेशन करते हैं नीचे इसने दिया है, यह है 8 ज़रब 1 वह पहला, प्लस 0 ज़रब 4 प्लस 0 ज़रब 2 प्लस 1, और ये आता है 9 के बराबर। तो यहाँ इसमें 8 प्लस 0 प्लस 0 प्लस और 1 लिखा गया और टोटल ये 9 है। आसान हिसाब इस तरह बना। इस तरह कंप्यूटर को हम 5 हिस्सों में बांट सकते हैं। जो हमारे कंप्यूटर जो होते हैं इन्हें हम 5 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला हिस्सा दरामद का हिस्सा कहलाता है। पहला हिस्सा जिसे इनपुट कहते हैं, दरामद के हिस्सा, यानी जिसमें हम यहाँ से कुछ चीज़ें डालते हैं या कोई सवाल जिसमें हम डालते हैं, जिसको साइंसी इस्तिलाह में इनपुट का हिस्सा कहते हैं, और इसी हिस्से को इनपुट का हिस्सा कहते हैं। हम कंप्यूटर से कुछ जानना चाहते हैं और उसकी यादाश्त में जो भी मालूमात दर्ज करना चाहें तो इन मालूमात को दरामद वाले हिस्से में दाखिल करना होगा। और जो कुछ भी हम कंप्यूटर से जानने की कोशिश करते हैं या जानना चाहते हैं, या जो कुछ हमें इसके यादाश्त में मालूमात जो चाहिए वो सारा का सारा किसमें, इसी दरामद वाले हिस्से में इनपुट में दाखिल किया जाता है। दूसरा हिस्सा ज़ख़ीरा या माल गोदाम करने की तरह होता है। दूसरा हिस्सा जिसे हम ज़ख़ीरा या मेमोरी कहते हैं, ये इसी तरह है जिस तरह हम किसी जगह पे माल गोदाम में जिस तरह जमा होता है, इसको कंप्यूटर की यादाश्त कहा जाता है और इसे कंप्यूटर की यादाश्त या मेमोरी कहा जाता है। मुस्तकबिल में
کام لینے کے لیے تمام معلومات اسی یاداشت میں ریکارڈ کی جاتی ہے، اور جو یہ یاداشت والا حصہ ہوتا ہے اسی میں جو کچھ بھی ہمیں آگے ضرورت ہوگا اپنے پاس محفوظ رکھنا ہوگا اسی حصے میں جمع کیا جاتا ہے۔ تیسرا حصہ حساب کتاب کا حصہ، یہ وہ حصہ ہے جہاں پر حساب کتاب کیا جاتا ہے۔ اسی حصے سے کمپیوٹر ریاضی کے سوال حل کرتا ہے، اور ریاضی کے جو سوالات ہیں وہ سارے اسی حصے میں حل کیے جاتے ہیں۔ چوتھا حصہ کنٹرول یونٹ کہلاتا ہے، اور جو چوتھا حصہ ہے اسے کنٹرول یونٹ کہتے ہیں۔ یہ حصہ پورے کمپیوٹر کے جنرل منیجر کی طرح ہوتا ہے، اور یہ جنرل منیجر کی طرح ہوتا ہے جس طرح کسی فرم میں، کسی کمپنی میں جنرل منیجر کے ارد گرد باقی سارے کام کرتے ہیں، اسی کے تحت کام کرتے ہیں، تو اسی طرح یہ والا حصہ ہوتا ہے جو مختلف حصوں کو کام کرنے کی ہدایت دیتا ہے، اور یہ والا حصہ باقی حصوں کو کام کرنے کی ہدایت دیتا ہے۔ پانچواں حصہ برآمد یا آؤٹ پٹ کہلاتا ہے، اور جو اس کا پانچواں اور آخری حصہ ہے وہ ہے جسے ہم آؤٹ پٹ کہتے ہیں۔ آپ جو کچھ کمپیوٹر سے جانا چاہتے ہیں یہی برآمد والا حصہ آپ کو معلومات دیتا ہے۔ اب آپ نے جو کمپیوٹر کو دیا وہاں پہ یہ اسٹور ہوا، اب آپ کو اگر اس میں سے کچھ چاہیے، جو کچھ آپ جاننا چاہتے ہو، یہ والا حصہ آپ اسی برآمد والے حصے یعنی آؤٹ پٹ سے حاصل کر سکتے ہو۔ دوسری عالمگیر جنگ کے بعد سے سائنسدانوں نے کمپیوٹر کی سائنس پر زیادہ توجہ دی، تو جب دوسری عالمگیر جنگ ہوئی اس کے بعد سائنسدانوں نے اس کمپیوٹر سائنس پر زیادہ توجہ دی۔ اس زمانے کے بنائے ہوئے کمپیوٹر پہلی نسل کے کمپیوٹر کہلاتے ہیں، اور اس دور میں جو کمپیوٹر بنائے گئے انہیں پہلی جنریشن یا پہلی نسل کے کمپیوٹر کہا جاتا ہے۔ پہلی نسل کے ان کمپیوٹروں میں برقی سگنلوں کے لیے ویکیوم ٹیوب استعمال کیے جاتے تھے، اور ان میں ویکیوم ٹیوبز استعمال کیے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ کمپیوٹر جگہ بھی بہت گھیرتے تھے، لیکن یہ جگہ بہت گھیرتے تھے، بڑے ہوتے تھے اس لیے کافی جگہ گھیرتے تھے۔ ان کمپیوٹروں میں لگے ٹیوب برقی سگنل دینے کے ساتھ حرارت بھی خارج کرتے تھے۔ اس میں جو برقی ٹیوب ہوتے تھے یہ سگنل دینے کے ساتھ ساتھ تھوڑی حرارت بھی خارج کرتے تھے۔ کبھی کبھی یہ حرارت اس قدر زیادہ ہو جاتی تھی کمپیوٹر کے نازک حصے جل جاتے تھے، لیکن یہ حرارت کبھی کبھی اتنی زیادہ ہو جاتی تھی کہ جو کمپیوٹر کے نازک حصے ہوتے تھے وہ جل جاتے تھے۔ چنانچہ ان کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے بڑے بڑے ایئر کنڈیشنر لگانے پڑتے تھے، اور ان حصوں کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے ان کمپیوٹرز میں ایئر کنڈیشنرز کا استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ کمپیوٹر زیادہ تر ملٹری کے مقاصد، سائنس کے تجربات اور حکومت کے کاروبار کے لیے استعمال ہوتے تھے، اور یہ کمپیوٹر ان دنوں جو استعمال کیے جاتے تھے یا ملٹری کام کے لیے استعمال کیے جاتے تھے، یا سائنس تجربات، یا جو حکومت کے کاروبار ہوا کرتے تھے ان کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ شکریہ۔